याद रखो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी कोशिशें किसी फायदे की नहीं, तो समझ जाएं अल्लाह किस चीज का इशारा दे रहा है। तो सुनो, इसका नाम अल जब्बार है। वो टूटे दिलों का मालिक है। बेशक तुम कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो, जब तुम्हें लगने लगे कि हर रास्ता और हर दरवाजा बंद हो चुका है, जब टूटी जात के साथ सांस लेना भी मुहाल हो जाए, जब तुम्हारा दिल करची करची हो जाए और तुम्हारी रूह पता पता होकर बखर ही क्यों ना जाए, आखिर में वो सब जोड़ देगा, ऐसे जैसे कुछ टूटा ही ना हो। बस इसका दर हमेशा कटकटती रहना, भरोसे और उम्मीद का दिया हमेशा जलाए रखना। दिए की लो जरूर टिमटिमाएगी, मध्यम भी पड़ जाएगी, हुआ की शदीद झोंके में बुझने भी लगेगी, मगर उन सब झमेलों की बाद भी रोशन हो जाएगी। इसी तरह अगर तुम अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखोगे तो वो खुदा नामुमकिन को भी मुमकिन कर देगा, टूटा दिल जोड़ देगा, बिखरी रूह समेट लेगा, क्योंकि तोड़ने और जोड़ने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है। ये इस रब की मोहब्बत ही तो है जो तुम्हें तकलीफ से लेकर खुशी के लम्हों तक एक मिनट के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ता। तुम इस रब को भूल सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे एक दर्द में किए सजदे की भी लाज रखता है। वो तुम्हारे बेशुमार गुनाहों पे तुम्हें खुद से दूर नहीं करता, बल्कि तुम्हारा लूट आने का इंतजार करता है। ये इसकी मोहब्बत ही है जो तुम्हें तकलीफ में रहने नहीं देती। वो आजमाइश से गुजारता है तो बेहतर से नवाजने के लिए। इसकी मोहब्बत को दुनिया में किसी चीज से मुकाबला नहीं कर सकती। इस रब की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। तुमने बस हिम्मत ही तो नहीं हारनी। तुमने आंख बंद करके अपने अल्लाह पर यकीन रखकर बगैर सवाल किए आगे बढ़ते रहना है, ये जानते हुए कि तुम मुश्किल में हो, आजमाइश में हो। यही तो तुम्हें इस आजमाइश से निकालेगा। कामिल यकीन तो वो था जिसने इब्राहिम के लिए आग को ठंडा करवाया था और यूनुस को मछली के पेट से निकाला था। कामिल यकीन वो है जिसने यूसुफ को इस अंधे गहरे कुनवे से बाहर निकलवाया था। कामिल यकीन वो है जिसने मूसा के लिए समंदर के 2 हिस्से करके इसमें रास्ता बनवाया था। बस तुम उम्मीद न छोड़ना कि तुम्हारा वही अल्लाह है जो हाजिरा का था। इसने हाजिरा को प्यासा नहीं रखा, वो तुम्हारी इल्तिजा भी रद्द नहीं करेगा। अल्लाह ने जिसको रजा का जाम देना होता है, इसे सब्र का रोजा रखवाता है। फिर इंसान खा जबर से रखे अपनी मर्जी से। अगर अल्लाह ने फैसला कर लिया कि किसी को अता करना है, तो कुछ रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, कुछ रास्ते पैदा कर दिए जाते हैं। समझ लीजिए, सारी कायनात इस कान खैर में मशगूल करवा दी जाती है। इंसान जिसको मुश्किल समझ रहा होता है, रब की निगाह में वो आसानी होती है। इंसान जिसको सजा समझता है, वो अता होती है। बस वक्त को कुछ वक्त देना होता है, फिर पता चलता है कोई देर थी ही नहीं। जो देर थी वो तो सरासर खैर थी। वो नहीं देखता कौन कैसे आ रहा है, वो देखता है अच्छा मेरा है, मेरे पास आ रहा है। आ जाओ, तुम चल कर आ रहे हो, मैं दौड़ कर आता हूं। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। मुझे किया सरोकार, कौन हो कैसे हो, किस नस्ल किस रंग से हो, किस उम्र किस रुतबे से हो। मैं खाने से आ रहे हो, आकबा से आ रहे हो, दर्द में आ रहे हो, शुक्र में आ रहे हो, रंज में आ रहे हो, शिकवे में आ रहे हो। इसे मेहमान नवाजी पसंद है। वो कैसे कह सकता है क्या कर आए हो? वो कहता है अच्छा आ गए हो, आ जाओ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, बेशक वो तो गफूर रहीम है। दुनिया आपके लिए कितनी ही तंग क्यों ना हो जाए, एक दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला रहता है। अल्लाह का दरवाज़ा तौबा का दरवाज़ा। चाहे अपने कितने ही गुनाह क्यों ना किए हों, अल्लाह आपके लिए कभी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं करता। और हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि हम अल्लाह के दरवाजे पर तब ही दस्तक देते हैं जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, जब हमारी जिंदगी में कोई परेशानी आती है। मगर वो इतना रहीम है, इतना मुआफ करने वाला है
کہ وہ پھر بھی اپنا دروازہ کھول دیتا ہے۔ وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ اب جب پریشانی آئی ہے تو میرے پاس آئے ہو، خوشی میں کہاں تھے۔ وہ بس اب کے لیے اپنی رحمت کا توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو اب نے کیا کرنا ہے؟ اس کے دروازے پر ہر لمحہ دستک دینے کی عادت ڈالنی ہے۔ آپ جیسے بھی ہیں، گندے ہیں، میلے ہیں، برے ہیں، گنہگار ہیں، اپنے رب کے لیے آپ اہم ہیں۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ دیکھو، جب سارا قرآن تمہارے لیے اللہ کی محبت کی گواہی دے رہا ہے تو پھر کیوں تم اسی سے موہے پھیرے ہوئے ہو؟ تم اپنا تعلق قرآن پاک سے مضبوط کر لو، اللہ تمہیں ہر معاملے میں اپنا مددگار نظر آئے گا۔ تم دل سے اس کے فیصلوں کا احترام کرنا سیکھو، وہ تمہارے فیصلوں میں تمہارا ساتھ دیتا جائے گا۔ اسے منانا مشکل نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم محبت سے سر جھکا کر اس کی مانتے رہو۔ وہ اتنی ہی محبت سے تمہاری مانتا جائے گا، اور جب تم پورے دل سے اللہ کی طرف مڑتے ہو، آہستہ آہستہ ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے، تمہارا اس کی جانب اٹھنے والا ہر قدم تمہارے لیے باعث ثواب بن جاتا ہے، اور اس کی راہ میں ملنے والی ہر نئی کامیابی تمہارا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ تو جب بھی تمہیں ایسا لگے کہ تمہاری کوششیں کسی فائدے کی نہیں، تو یاد رکھو، اللہ کوشش کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اور وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جب وہ تمہاری ارادوں کے مطابق کچھ نہیں کرتا تو تب اس کی منصوبہ بندی بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کچھ چیزوں کو وہ تمہیں اس لیے دیتا ہے کہ تم اس کی نعمتوں پر شکر ادا کر سکو، اور کچھ چیزیں وہ تم سے اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تمہیں ان کی حقیقت دکھا سکے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا ہے، اس لیے ہر اس چیز کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہاری تکلیف اور آنکھوں میں آنسوؤں کا باعث بنتی ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو رد کبھی نہیں کرتا ہے، بس آزمائش کا دورانیہ بڑھا دیتا ہے تاکہ تمہیں اپنے قریب کر سکے۔ تم اس کی عطا میں اور اس کے چھن جانے میں کہیں یہ اندازہ نہیں لگا سکتے ہو کہ اس نے تمہارے لیے کہاں بہتری چھپا رکھی ہے۔ وہ تمہیں ناممکن سے گزار کر ہی ممکن کے قابل بناتا ہے۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر ہی تمہارے کمزور سے وجود کو پھر سے اتنا بے خوف بنا دیتا ہے کہ تم بڑے سے بڑے طوفان سے بھی لڑ جاتے ہو۔ پھر کسی چیز کا خوف نہیں رہتا، پھر تو آخر میں اللہ ہوتا ہے اور اس کی بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو، تمہاری مشکلات آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تم پر جلد ہی ساری مشکلات ختم کر دے گا۔ اللہ تم پر جلد ہی مہربان ہو جائے گا، تمہاری ہر کوششیں کامیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ۔